Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. We are from group 7. I am Anglalia Eka Widya Maresti and my friend Sarla Marisa Laila Zulfa will present about adjective phrase, the material of intermediate English grammar course. Lecture Miss Lily Istiqomah, M. Hum, MPD. Happy watching. What is adjective phrase? An adjective phrase is a group of words headed by an adjective that describes a noun or pronoun. Frasa kata sifat adalah sekelompok kata yang dipimpin oleh kata sifat yang menggambarkan kata benda atau kata ganti. Examples of adjective phrase: She had extremely blue eyes. This adjective phrase describes the noun eyes. The adjective blue has the adjective phrase. Contoh frasa kata sifat. Dia memiliki mata yang sangat biru. Frasa kata sifat ini menggambarkan kata benda mata. Kata sifat biru termasuk frasa kata sifat. She wore very expensive shoes. This adjective phrase describes the noun shoes. The adjective expensive has the adjective phrase. Dia mengenakan sepatu yang sangat mahal. Frasa kata sifat ini menggambarkan kata benda sepatu. Kata sifat mahal termasuk frasa kata sifat. Form of adjective phrase. Number 1. Attributive adjective. An attributive adjective typically sits before the noun it is modifying. Example: the beautifully carved frames are priceless. The adjective phrase is before the noun it modifies frames. This is an attributive adjective phrase. Kata sifat atributif biasanya diletakkan sebelum kata benda yang dimodifikasi. Contohnya, bingkai yang diukir dengan indah tidak ternilai harganya. Frasa kata sifat sebelum kata benda yang dimodifikasi bingkai ini adalah frasa kata sifat atributif. Number 2. Predicative adjective. A predicative adjective typically sits after the noun it is modifying. Example: the frames are beautifully carved and priceless. The adjective phrase is after the noun it modifies the frames. This is a predicative adjective phrase. Kata sifat predikatif biasanya berada setelah kata benda yang dimodifikasi. Contohnya, bingkai diukir dengan indah dan tidak ternilai harganya. Frasa kata sifat setelah kata benda yang dimodifikasi, the frames, ini adalah frasa kata sifat predikatif. Adjective plus a word or phrase which is required to complete its meaning, complement. Examples. First, she was aware of the danger of traveling alone. Second, some people were not willing to pay extra to book a seat on the plane. Kata sifat plus kata atau frasa yang diperlukan untuk melengkapi artinya atau nama lainnya pelengkap. Contohnya, yang pertama, dia sadar akan bahayanya bepergian sendirian. Yang kedua, beberapa orang tidak bersedia membayar ekstra untuk memesan tempat duduk di pesawat. Adjective preceded by a modifier plus a word or phrase which is required to complete its meaning, a complement. For example, we're not very keen on having an activity holiday. Are you really interested in rock and roll? The meaning. Kata sifat diawali dengan pengubah, ditambah kata atau frase yang diperlukan untuk melengkapi artinya, atau pelengkap. Contoh, kami tidak terlalu tertarik untuk memiliki liburan aktivitas. Apakah kamu benar-benar tertarik dengan rock and roll? Adjective phrases describing people. Frasa kata sifat yang menjelaskan orang. For example, a person's mother then managed to figure this out. Everyone was extremely delighted when the winner was announced. Mom said the cost of a car is way too high. Faster than a speeding bullet, Superman saved the day. Her eyes were incredibly mesmerizing to the young man. The meaning of example. Seorang yang lebih pintar dariku perlu memikirkan ini. Setiap orang sangat senang saat pemenang diumumkan. Kata ibu, harga sebuah mobil terlalu tinggi. Lebih cepat dari peluru yang melaju kencang, Superman menyelamatkan waktu itu. Matanya sangat mempesona pria muda itu. Adjective phrase describing other nouns. Frasa kata sifat yang menjelaskan kata benda lain. For example, the movie was not too terrible. The final exam were unbelievably difficult.
This pie is very delicious and extremely expensive. The new outfit was very pricey but really beautiful. Dining out is usually not very healthy. The meaning of example, film itu tidak terlalu buruk. Ujian akhir sangat sulit. Pie ini sangat enak dan sangat mahal. Pakaian baru itu sangat mahal tapi sangat indah. Makan di luar biasanya tidak terlalu menyehatkan. So much for the presentation from our group. Thank you and apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.